Bisan paglayo ba sa balot na isgutan adton Japon ay. Nya dring dapita guys dire dita sa kapalong mga og balot. Grabe kalayo dring dapitan. Giadto lang Japon para mangaon lag balot. Style ato dring dapita guys kalayo mun kay ni dring dapitan o daghan na tug kaon sa balot kay para dili kan siyang biyahe ba. Nabi day dol kaayo diya sa New Corella. Dire pay kas kapalong nasang layo pero okay ra laglag lang pud ta dring dapita. Nya dring dapita guys okay pud kay lang suka tanaw kuya pod kay reaction ang naong baw. Nya dring dapita guys nakaurot na tag duha pero di na lang kay nako i-details og yon sa nako paghurot ng mga balot yang dapita basta isa ra kong istorya lami ug ayo. Sumoto kay buntag naman dring dapita manguhan lang pud kog butong diha kay para akong lamawon guys nya butang agkuan kanang Milo lami pud kaayo guys ay mo sumoto nanguha lang ko rig tulo ka bok. Nya dring dapita nakakuha na ta nya dre guys naligid itong isa. Ug pagko makuha ding dapita guys ato nang gipanitan nilagsikan pata ding dapita. So wala dang istorya ato nang inumon ni dring dapita. Sumoto man matag inom diha pakiton na lang po mo kung saan pagpanit din rapita. So kay daghan man kay request sa kadaghanan na mo pa shoutout lagi daw sila. So wanay dang istorya i-shoutout na mo diri ang rapita. Syempre kay kamo gid akong priority ring rapita. Shoutout kay Ali Ali. Shoutout kay Daniel Aninyon. Shoutout kay Annabel. Shoutout kay Mary Lou. Shoutout kay Pitigo Shots. Shoutout kay Bong de la Cruz. Shoutout kay Florida, USA. Shoutout kay Alvin Mo. Yes, yes, yes. Shoutout kay Moria Maria. Shoutout kay Jupring Sol Sol. Shoutout kay Alfredo Buhayang Elview. Shoutout kay John Paulica. Shoutout kay GR Luis Seroy. Shoutout kay Marilyn Sacres. Shoutout Lihan Dapita Gian. Shoutout po day ko ni P. Oila Bitlogan. Ay Bitlagan day, sorry. Shoutout po day ko ni NJL. May pud kay ni atong gikaon guys oh. Og shoutout po day ko ni Giami Olbis. Og shoutout po day ko ni Marcelo Sarain. Shoutout po day ko ni Ibrahim Kopos. And also kay Pads Hansen. Pa-shoutout po from Zamboanga City. So mora today ang nagpa-shoutout tanan no. So kinsa tong gusto ko sunada, palit na mo sa akong isda ring dapita. Bitaw guys so kung kinsa tong gusto ko sunada diha ano po shoutout next video nako. Pag-comment lang mo diyang dapita. Kay ato nang paningkamutan na mabasa ug ma-shoutout ta mo next video. Okay? Nya ring dapita guys nakuha na day tag tulo ka isda. Grabe daghan man gyud tilapia ring dapita guys. Fruit na guys. Buko. Mana ke? So imo gyud makita ring dapita guys na dahan jud kay mo kubit no. Nya imo makita di ang dapita nakuha na lang pud ta dihag tilapia pero gamay pero okay na siya guys. Nya wala lang istorya nakuha na pud ta diri ang dapita. Grabe daghan na ba. Ako lang ring mamingwit ko guys no kay malingaw ko inig binirahay gani. Nya ring dapita nakuha na pud tag duha. Gawas na malingaw ka guys makasudan pa kay niguli. Basta ko gihan lang kamo isda ring dapita guys makasudan jud kay ni pag-uli nimo. Tanang badi-badi nako nakuha na nya ring dapita guys imong makita gay na guys kanang nagtarog-tarog na ng nylon diyang dapita gikaw na imong kuan diha paon. So wala dang istorya nakuha na siya basta inato guys birah na to largo. Unya diri dapita kay gutom naman ko kanon ko na ning biko ning dapita nya ngano ni kinamot man ka. Walay kutsara. Bantog ra wala ka nagkinamot. Nagkinamot dai. Nya diri dapita okay na kay plastada. Wala dang istorya mo kimbot-kimbot sa taring dapita nya mo din akong manghudi ang dapita guys. Ako yaw pud kay nakadadalag sayo-sayo to nasloyo guys. So tanaw po don yung kuya pud kay modalag kimbot tas tibaya. Diri dapita line man pud ko mapipili ta. Mo kimbot pud siguro ta. Nya wala dang istorya mo diri tanan namong kuha. So bye-bye.